Oi gente, Rodrigo, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. E eu tô aqui para assistir o episódio 6 de Death Note, chamado Unraveling, desenrolando, revelando. Será que vai revelar coisas aí? Provavelmente. Mas acredito que vai servir também para expandir ainda mais esse universo maravilhoso que eu tô adorando. Tô muito curioso e excitado para saber o que vai acontecer aí nos próximos episódios, porque o Light parece que conseguiu ali, né, o que ele queria de separar o L da polícia, do FBI, né, deixar um conflito entre eles para que ele possa tirar da equação pelo menos esse lance dos investigadores aí e ficar só concentrado na luta com o L. Mas vamos ver. Vamos lá, tô curioso para saber. Sempre fico pensando, será que essa abertura são cenas que vão acontecer ainda? Porque tem uma menina ali que parece ter uma certa relevância. É aquela a ex-mulher do agente da FBI, será? L です。この男がなんかイメージが。Imaginou o quê? Um deus assim? この5人が現在のバー何の真似だ。もし私がキラだったら死んでますよ、八神宗一郎さん。キラが殺人に必要なのは顔と名前。そんなことはもう分かっているはずでしょ。不用意に名前は出さないでください。 Boa. その他の通信機器は電源を切ってそちらのテーブルにお願いします。我々が携帯を通話状態にして外に流すとでも。いいから言われた通りに。Bicho, só faz o que, né? Pô. Todo mundo curiosão, né? L。私を呼ぶときは今後 L ではなく龍崎でお願いします。キラは幼稚で負けず嫌いだ。負けず嫌い。そう、私も幼稚で負けず嫌い。罪のない者でも殺す。私に逆らい悪人を隠す。お前らが悪だ。これがキラの思考回路です。FBI 殺しにアメリカ激怒。先進各国から日本に1500人の捜査員導入。外にいる者全てが敵に見え。しかも FBI と違って実在してないんだから殺せない。Não, ele vai matar mais gente inocente, não? キラは FBI の存在に気づき脅威に感じた。これでキラが誰のファイルを見たのか推測することはほぼ不可能。あのレイ・ペンバーと接触したことは絶対に知られてはならない。あれ、今日はデスノートじゃないんだな。例の受験ってやつか。そんな勉強今頃してるようじゃダメだよ。だからキラはこの14日から19日に FBI が調べていたものの中にいたと考えてまず間違いありません。Tá no caminho. では龍崎、一つだけ聞かせてくれ。キラに負けたことになっていないか。そうです。顔を出してしまったことも FBI12 人を犠牲にしてしまったことも負けです。しかし最後は勝ちます。正義は必ず勝つということを。頑張りましょう。よし、やりますよ龍崎。最初に見た時は本物か疑ったが間違いない。この男がL。この中にキラがいないことを確認するために一人ずつお話をさせていただきたいんですが。キラが初めから本部内にいて情報を得ていたのならここに残っている可能性は高い。あと一つ何か決定的なものがあれば。何か一つ。警察も L もキラが心臓麻痺以外で人を殺せることを知らないのだから。裏を返せばその事実を知られたら
友達と初詣の約束してるの。僕が行くよ。気分転換に。ラッキー、お兄ちゃんサンキュー。お、1ページ持っていくのか。外で殺し？最近外に出るときはいつもこうしてるよ。念のためにね。Vai usar, com certeza, né? 偶然なんかじゃない。キラは心臓麻痺以外でも人を殺せる。 Eita. キラ事件に関する重要なことなんです。キラ事件の。ああ、ライト君久しぶり。あ、すみません。ほら、去年ライト君の助言で解決した。やっぱりキラ事件もライト君なりに推理してるわけ？ええ、うまくいけば L を出し抜けるかも。L を出し抜く？ Caramba, jogou a isca ali, hein? 僕の父はキラ事件の本部長ですから、もしよければ取り次ぎましょうか。ライト君、そういうことは一般の人には。それにこの人は信用できる。目を見ればわかります。 Ela vai desconfiar dele, cara. 僕の携帯を通して話す分にはもっとも父も僕も信用していただけないと無理ですけどね。何その明るいキャラ。お願いします。うまく釣れたな、ライト。 Não sei se ela caiu, sabe? Não sei. 一応お名前を聞かせてもらえますか？僕は八神ライト。 Não fala. 牧翔子です。間、樹木の木にテラスに子供の子です。マキさんですね。キラは心臓麻痺以外でも人を殺せる。なんだこの女。É, meu amigo. それなら会った本人が話した方がいいのでは？その人はもうこの世にいません。日本に入った FBI 捜査官の一人でしたから。彼は私のフィアンセでもあったんです。偶然バスジャックに巻き込まれたと言っていましたが、キラに会ったのはおそらくそのバスの中。レイ・ペンバー。どうしました？あ、いえ、フィアンセを亡くされていたなんて。バスジャック犯はその2日前に銀行を襲った犯人でした。そして最後は事故死。あまり例のないことです。そしてそのバスジャック犯の死は事故によるもの。つまり平野殺しの方法は心臓麻痺だけではない。 Na mosca. Desconfiou? Desconfiou? 少し話が飛躍しすぎているように思えますが。何を？やむを得ずバスの中で FBI の ID を見せたと。日本に入った FBI の存在は彼から漏れたとしか思えない。 Véi, eu acho que ela sabe que é ele. ライトが心配してた穴ってこれのことか。もし正しければあなたの言った通り、キラはもうすぐ捕まるでしょう。あなたのフィアンセがバスの中で ID を見せた相手がキラなんですから。Ou não, sei lá. 危ないところだったな。この女が僕より先に警察に話していたら。しかしどうやら死神じゃない方の神は僕の味方らしい。É, cara, eu achei que ela fosse revelar ali pra ele que... Ah, é você, né? Tipo, não sei, eu imaginei que o marido, o ex-marido, teria falado algum detalhe sobre o rosto do Kira pra ele, do Light, né? Que é o Kira. Pra ela. E aí eu achei que talvez ela estivesse ali já ouvindo as coisas que o Light tá falando e já desconfiando dele, mas não sei.
Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que não também, né? De qualquer forma, acho que agora que eles estão, né, afunilando as possibilidades, né, e ainda mais com a participação dela, tá mais perigoso pro Light, mas ele tá ainda sendo cuidadoso, né? Agora que ele viu que a pessoa sabe que não é só de ataque cardíaco, será que ele vai fazer, né? Porque isso é um trunfo que ele tinha, e agora ele tá com a folha ali do Death Note na mão, né? Ele vai escrever o nome dela, cara. Será que ela deu o nome verdadeiro? Eu não lembro realmente se ela falou o nome dela no outro episódio. Me diz aí se tiver falado, coloca aí nos comentários, por favor. E também o negócio do pai dele, né, do chefe de polícia lá. Eventualmente o L lá vai sacar isso, não sei como, mas enfim. E aí talvez, será que eles vão trabalhar juntos já sabendo que é o Light? Tipo, será que o pai dele vai ter a coragem de enfrentar o filho, sabendo que ele é o Kira? Cara, vamos ver. Cenas para os próximos, então. Se você quiser saber como eu reagi aos próximos episódios, já está disponível no Patreon, fora do Brasil, ou no Apoia-se, aqui no Brasil. Os links estão aí na descrição, vai me ajudar demais. Inclusive, se você quiser esse microfone, boia, que te ajuda a me ouvir melhor para esses vídeos, tá bom? Faça isso nos seus vídeos também, tá aí o link na descrição também. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau.